السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي. اليوم سنقوم بدراسة جديدة في كتاب اللغة الفرنسية سنة الخامسة. راح ندخل اليوم في بروجي 2، لأننا أنهينا بروجي 1 في سيكونس 1 و سيكونس 2. دونك راح ندخل في بروجي 2. البروجي 2 أيضا في 2 سيكونس. Le titre هنا le projet 2 في 2 séquences. On a la séquence 1 et séquence 2 وقبلها كاين un titre. C'est un lieu exceptionnel، يعني مكان مميز، إنه مكان مميز. La séquence 1 تحتوي على nous allons au musée، نحن أو نذهب إلى المتحف. ولا séquence 2 تحتوي على dans le train، في القطار. إذن هنا نلاحظ أن à la fin du projet 2 ensemble، يعني في آخر البروجي هذا الثاني معا nous allons organiser une visite des lieux exceptionnels. إذن سنقوم بزيارة مميزة إلى مكان مميز. Puis nous le présentons à nos camarades، ثم نقدمه إلى زملائنا. إذا نبدأ على بركة الله. La page 35. La page 35. Nous allons au musée. إذا نذهب إلى المتحف. نحن ذاهبون إلى المتحف. J'observe et j'écoute. إذا أشاهد وأسمع. Premièrement, regarde le dessin puis choisis la bonne réponse. Que regardent les enfants? On a deux choix. Le plan de la classe ou le plan du quartier. إذا قالوا لنا انظروا إلى الصورة هذه، ثم اختر الجواب الصحيح. الجواب الصحيح يكون هذه أو هذه. Et que regardent les élèves؟ يعني هذا هو السؤال، ماذا يشاهد التلاميذ؟ هل يشاهدون le plan de la classe يعني خريطة القسم، أم le plan du quartier يعني خريطة الحي؟ إذا نلاحظ الصورة هنا. هذه الأستاذة وهؤلاء التلاميذ، وهذه خريطة point d'interrogation. قبل أن نجيب نقرأ الحوار في آخر الصفحة، في صفحة 102 102. إذا نقرأ الحوار le dialogue. Nous allons au musée. أقرأ وأشرح. La maîtresse. Les enfants, nous allons au musée. يا أطفال سنذهب إلى المتحف. Alors nous préparons ensemble la visite. إذن نحضر معا لهذه الزيارة. ياسين. Et quel musée choisissons-nous؟ ياسين. أي متحف نختاره نحن؟ يوسف. Madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. إذا يوسف ماذا يقول؟ سيدتي، المتحف الوطني للفنون الجميلة ليس بعيدا من مدرستنا. ياسين. C'est une idée géniale. إذا ياسين ماذا يقول؟ هذه فكرة رائعة. أميرة. Ce musée est en face du grand jardin. أميرة ماذا تقول؟ هذا المتحف يوجد مقابل الحديقة الكبيرة. Moi je peux dessiner le plan du quartier. أنا أستطيع أن أرسم خريطة الحي.
La maîtresse. Maintenant, il faut commencer par faire le programme de la visite. الأستاذة الآن لازم أو لابد لبداية عمل برنامج الزيارة. نكمل في الصفحة 103. ياسين comment fait-on un programme؟ عندنا هنا لو أن اللي هو بمثابة نحن، لكن se conjugue comme il au singulier، هذه ما لازمش ننساوها. إذا ياسين ماذا يقول؟ كيف نقوم بالبرنامج؟ La maîtresse. Eh bien, nous devons chercher la brochure du musée. الأستاذة ماذا تقول؟ حسنا، يجب علينا أن نبحث على وثيقة أو كراسة المتحف. أميرة une brochure. C'est quoi une brochure؟ أميرة وثيقة. ما معنى هذه الوثيقة؟ ما معنى الوثيقة؟ La maîtresse, c'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. الأستاذة هو كتيب صغير يقدم لنا ما يوجد بداخل المتحف. يوسف je peux ramener des brochures. Papa est guide dans le musée. يوسف أنا أستطيع أن أحضر وثائق أو هذه الكتيب الصغير. أبي يعمل مرشد في المتحف. أميرة je vais poser beaucoup de questions au guide. أميرة أنا سأسأل كثيرا المرشد، أو سأقوم بعدة أسئلة، سأقدم عدة أسئلة للمرشد. La maîtresse, vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. الأستاذة يجب أن تكتبوا كل المعلومات اللي تقدمونها، كل معلومات المتحف لكي تقدمونها لأصدقائكم أو لزملائكم. أعيد قراءة النص. إذن أعيد قراءة الديالوج. La maîtresse, les enfants, nous allons au musée. Alors nous préparons ensemble la visite. Yassine. Et quel musée choisissons-nous? Youssef, madame, le musée national des beaux-arts n'est pas loin de notre école. Yassine, c'est une idée géniale. Amira, ce musée est en face du grand jardin. Moi, je peux dessiner le plan du quartier. La maîtresse, maintenant il faut commencer par faire le programme de la visite. Yassine, comment fait-on un programme? La maîtresse, eh bien, nous devons chercher la brochure du musée. Amira, une brochure. C'est quoi une brochure? La maîtresse, c'est un petit livre pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Youssef, je peux ramener des brochures. Papa est guide dans le musée. Amira, je vais poser beaucoup de questions au guide. La maîtresse, vous devez écrire toutes les informations pour présenter le musée à vos camarades. الآن إلى la page 35 et on va répondre à la question 1. Donc regarde les élèves. Les élèves regardent le plan du quartier. Donc ils regardent le plan du quartier. Pourquoi? C'est pour faire une visite au musée. Voilà le plan du quartier. Voilà le musée national des beaux-arts. Il est en face du jardin. C'est vrai. D'accord? Donc on a la deuxième question. هذه la première question تاع j'observe et j'écoute. إذن أسمع
أشاهد وأسمع. Donc la première question تاع j'écoute et je réponds. إذا أسمع وأجيب. إذا قرأنا الحوار، الآن سنجيب على les questions تاع الحوار. Premièrement écoute le dialogue puis réponds. إذا قرأنا الحوار وسمعناه جيدا. Donc نجاوب على les questions. Où vont les élèves؟ أين سيذهبون التلاميذ؟ إذا هم سيذهبون إلى المتحف. Que prépare-t-il؟ ماذا سيحضرون؟ par quoi commence-t-il؟ بماذا سيبدأون؟ petit D que doivent-ils chercher؟ ما الذي سيبحثون عنه؟ إذا أولا نجيب على الكستيون الأولى. Où vont les élèves؟ Les élèves vont au musée national des beaux-arts. Donc voici la réponse, c'est-à-dire que les élèves ils vont au musée. Qu'est-ce qu'ils vont préparer? Donc ils préparent ensemble la visite. Quoi commence-t-il? Voilà la réponse là. Et maintenant, la maîtresse de Golo maintenant, il faut commencer par faire le programme de la visite. Donc ils vont commencer par le programme de la visite. Donc la réponse, il commence, il au pluriel commence, au pluriel UNT présent, par le programme de la visite. La question que doivent-ils chercher? Donc la réponse, ils doivent au pluriel chercher la brochure du musée. Donc les réponses à les 4 questions مكتوبين فوق هنا، تلقاهم مكتوبين فوق les réponses. نروحوا الآن la page 36. Oral, c'est-à-dire شفهيا, on répond شفويا يعني oralement. Deuxièmement, réécoute le dialogue puis trouve la bonne réponse. إذا نعاود نسمع الحوار ثم نجد الإجابة الصحيحة أو لإيجاد الإجابة الصحيحة. Musée choisissent-ils? Donc ils choisissent le musée national des beaux-arts. Qu'est-ce qu'une brochure du musée? Petit b. Donc une brochure du musée, c'est un petit livre qui présente pour présenter ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Et petit c, où se trouve le musée? Le musée se trouve en face du grand jardin. Je m'exprime. إذا هنا وعبر à toi maintenant. إذا إليك الآن يعني إليك الخط. Premièrement, avec ta ou ton camarade, observe la brochure. إذا مع زميلك أو زميلتك شاهد الوثيقة. الوثيقة هذه الوثيقة. إذا petit A, comment s'appelle le musée? Petit B, où se trouve-t-il? إذا voici le musée في الوثيقة، كلشي مكتوب في الوثيقة. Voici le nom du musée عفوا المتحف العمومي الوطني سرتا أو musée national سرتا à Constantine. إذا comment s'appelle le musée? Le musée s'appelle musée national سرتا. هذا هو اسم المتحف. Où se trouve-t-il? Donc il se trouve à Constantine. سرتا كان اسم قسنطينة بكري، قبل كان اسم قسنطينة كان اسمها سرتا قديما. إذا لذلك سمي هذا المتحف بسرتا. إذا où se trouve-t-il? Il se trouve à Constantine. Deuxièmement, en petit groupe, regardez les images et lisez ce qui est écrit dans la brochure du musée. Cherchez de quoi se compose la brochure. Comparez vos réponses
d'un groupe à l'autre. إذن في مجموعات صغيرة انظروا إلى الصور هذه واقرأوا ما هما مكتوب في هذه الصور وفي هذه الوثيقة. ماذا يوجد في الوثيقة؟ في وثيقة المتحف. ثم ابحثوا مما تتكون هذه الوثيقة. دونك باش نكتبو هنا في la composition de la brochure. Donc la brochure se compose يعني تحتوي على ما يلي. Donc la brochure se compose de deux points. نبداو. Premièrement عندنا le nom et le lieu du musée. إذا عطاونا le nom et le lieu du musée. أين يوجد هذا المتحف واسم هذا المتحف. ثم واش نلقاو les horaires. Voici les horaires de la visite. نلقاو les horaires de la visite. ثم نلقاو les noms des œuvres يعني العظماء، أسماء العظماء. وكذلك واش نلقاو لي موني يعني نلقاو لي موني. ونلقاو لي موني نلقاو في ليكسبوزيسيون هنا في المعرض. نلقاو دي طابلو يعني هذه سيركوي سما سكي اكسبوزي دون لا سال يعني ما واش معروض هنا في داخل القاعة. التماثيل وكذلك نلقاو لي بورتري ونلقاو أيضا النقود القديمة الأثرية. هذا ما هو موجود في أي وثيقة تاع الموزي. داكوغ. دونك هكذا أعزائي التلاميذ قد أنهينا الصفحة 35 و 36 من ليفر دو فرونسي دو 5e année. جيسبر تلاميذي الأعزاء أنكم فهمتوا هذا الموضوع وهذه الفقرة. إلى درس جديد إن شاء الله. أقول لكم سلام. سلام.